খুব সাধারণ হতে চাই। যতটা সাধারণ হলে কেউ ভালোবাসবে না, আবার কেউ ঘৃণাও করবে না। নিজের মতো একটু শান্তিতে থাকবো। মনে তো আমাকে পড়বেই তোমার, এইটা তুমি নিশ্চিত থাকো। আর একদিন তোমার সিদ্ধান্তই তোমাকে কাঁদাবে, এটাও তুমি কনফার্ম থাকো। यार अगर मुझे पता होता कि जवानी ऐसी होती है, मैं तो भाई बचपन में ही ट्रक के नीचे आ जाता। আমাকে বোঝার মতো কাউকে পাইনি আমি। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? ना ना मैडम, आप सब बहुत अच्छे हो, पर उसकी बात अलग है। কি খেতে ভালোবাসো সব থেকে বেশি? মাংস, সেটা কোনটা, চিকেন না মাটন? মুরগির মাংস। চিকেন। চিকেন খাই না, আমি ওই মাংসই খাই। কি খাও? মুরগির মাংস। ও আচ্ছা, চিকেন খাও না মুরগি খাও? আর बनने वाली नई गर्लफ्रेंड को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। যে ছেড়ে গেছে তাকে ভুলে যাও, আমার সাথে প্রেম করে তাকে দেখিয়ে দাও। ऐसा और कोई नहीं, ना कभी बनेगा। मुझे बनाने के बाद मोल्ड तोड़ दिया गया था। जिस दिन समझ जाओगे तब सिर्फ ढूंढते रह जाओगे। যার চোখে থাকবে আমাকে হারানোর ভয়, আল্লাহ সেই মানুষটাই যেন আমার হয়। सबसे मुश्किल काम होता है किसी को बताना कि आप उसको प्यार करते हो।